Djevo prečista, tebe slave, Pa voda, treba tamo da otideme, da se napijeme. Ajde go vzemi go šišito, pa za tebi za mene, kako tako? Ajde, vzemi go šišito, ja neka snimam. Izdržali? Bravo. Ne. Ajde, Slavče, ajde. Na zdravje neka ti je, bravo, bravo. Ajde, za zdravje i spasenje nasite i... Da, be. Pa kako? Hvala mu na Boga, 3 pati dovoljno. Bravo, bravo. Bravo. I ja 5 pati. Jaz jednaš za mene in poslije neko za decito. Amin, 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 koliko može. Ajde. Na zdravje i spasenje. Na zdravje i spasenje. Bravo. Mislim da sino 3 pati dosta, ne možem reći. Сега ми беше постудено кај избегувам, жали веќе... Не, сега толкова ми е топло.
Чекисо, може да ме сликаш таму да застанам? Кај се ми едуш како на сега? Таму треба да одиме. Таму? Аха. Ајде, ке се напиеме, Ајде. ке се презлечиме. Ајде. Издржи ја, издржи, ајде, напред. Ајде, браво. Браво. Ајде. Ајде. Ајде и за Македонија. Ајде за Македонија. Ајде и за Русија. За Русија. Ајде, уште еднаш. Ајде за Титра Милијана. За мајка ми. И за Русија. Браво! Jeste tu? Ćete da idem da se potopim, da ovdje vidite. Треба вода да пијам. Зашто? Сакаш да те... добро. Вы сами уже ныряли? Да, слава Богу. Ajde, idite samo da vas slušam. Onda ću dužam ručno. Ja, to je predložila i Natalija. Ja bih volila Dragi, izbjegavaš lako. Znači ne gi propustim. Što? Našите ne gi snimi. Aha, sve gi snimi. Da, a našите tamo si kaj bi ćete staviti? Tamo donesu dve torbički, ti je valjda drugo donesi. Jedno to je tvoje sigurno ti je. Onda pak opet tako da je da? Mislim neka je to. Gdješ ti je dva tamo torbički? A ona mu gore, da. Ema nisam rekao. Anton, nisam. Ja sam danas plaćeni kamerman. Pa da, pa i danas ću da se kupam. Так, давай налюбрям. Матвій. Пойдем туда. Još metar idu dole.